हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली समर प्रिया ब्लॉग बाय एजे। बहुत गुडे फ्रेश गुड मॉर्निंग समस्त को। हाँ मुझे बाहर बसबार कारण यहाँ ये जिनसा यहाँ आज मत क्वेश्चन पचराले जने जे भाई तु सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़लु कहीं जने माने कि ऑब्वियसली फैमिली ही कहीं गोटे होते तु सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़लु कहीं माने मुझे बुझी नहीं पारे जे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग माने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गल माने तुम सब भाभी देसन तुम पढ़ीदेल माने टोटाली गूगल टोटाली गूगल फुगल जाइए पूरा काम करवार कथा टोटाली ऐप माने सबू ऐप निजर हबार कथा माने जितकी प्ले स्टोर ऐप देखुछ से तुम जने बनी कथा बुझल यदि ऐप गुटे बना ना पारला बेस सुनी पारे पछाड़े बैकग्राउंड म्यूजिक आसी गुटे तो बनाओ बाबू गुटे तो एंता कह माने ऐप बनावाटा बोधे खेलगर लगसी सबको बुझे बुझे जहाँ भी हो कारण समस्ते भाई ठीक अच्छे जॉब पाई जाऊन जॉब पाइला कंपनी जहाँ वर्क दूचे से करूचन बाकी थोड़ी ना बसिकिना भाई सबू ऐप बन दून सब इनोवेटिव कर पकाउन एंता तो नहीं नन भाई सबको टैलेंट उपर डिपेंड करसी से टैलेंट आहरी बहुत बहुत पिला अच्छे जिन्होंने बहुत अलग प्रकार कोडर अलग प्रकार ये से माने भी बहुत करला पर करूचन इटा कथा हाँ बट ट्राए नहीं करले प्रोब्लेम आए कहसन समस्ते ट्राए तो करवार कथा किंतु इंटरेस्ट नहीं नहीं आमर द्वारा हो पार्बा बट जिनिसटा यहाँ जे मैंने यहीटा 4 बरस इंजीनियरिंग है फास्ट ईयर तो सॉफ्टवेयर किसी पढ़ाओनी ये गुटे अदे गुटे लैंग्वेज बोधे थी है तो सेटा किंतु से जाभा कोर जाभा कहीं पढ़ाले भाई अधा तो मुड़ू पार ही है फास्ट ईयर आम जहाँ पास हो आम जाइचु है तो से जिन माने भाई तापरे फिर बढ़ी चला डाटाबेस क्या थोड़े पढ़े देले 4th ईयर तक प्रैक्टिकल तो नहीं कराले किसी भी है ये लोग के हाँ पढ़ी पढ़ा के शिखबार थिला बट वो बुझी नहीं पारे तापरे बाहर के बाहरला परे अलगा इंडस्ट्रियल लैंग्वेज अलगा ही तापरे से जन बाहर के कोर्स भी करके जीवा गला परे से फिर जावा पाइथन डाटा भाई 1000 प्रकार कोर्स तो 1000 प्रकार कोर्स मिसला परे गोटे ये ही पारवा कारण कि ऐप गोटे हो पारवा तो जिनिसटा भाई गोटे मनुष्य एकला केनता बनावा ये जिनिसटा मुझे बुझी नहीं पारवा हाँ भाई किए बनऊ भी थे बहुत टैलेंटेड बहुत टैलेंटेड थे मोर द्वारा तो नहीं हुए तो यहाँ है कथा तो तुम क्वेश्चन माने माने काली ठू नहीं कि ना ये क्वेश्चन ही मत पचरा चलती तु पढ़लु कहीं क्या लाभटा देला तु सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं तु तार उपर करूचु कण अरे भाई पढ़ी सीना देली सबू इंजीनियर क्या सब इंजीनियर हो जाऊन इंजीनियरिंग कॉलेज रे पढ़ला परे भी पिलांकर अलग अलग काम रही इंटरेस्ट अलग हो माने भाई काण कह अलग माने छी छी करदे मत बुझल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कांजे पढ़ु तु पढ़लु लैपटॉप टे घिनी पकालु से लैपटॉप रे भी किसी नहीं कहले तु कोडिंग करसु ना करसु के जाने अरे भाई कोडिंग करवा खेलगर है सबको द्वारा होता तो सब होते सेटा भी गोटे बसिकिना पूरा शांत माइंड मैंने पूरा कर लग्सी बुझे कि जी जी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखुए से जानीपे जिन गुरा तो मैंने सीरियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी जीवन पला लगे लगुच मैंने फास्ट तो इंजीनियरिंग पढ़ली फास्ट भूल सेकेंड फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ली आउ बड़ भूल मैंने नुआ लाइन कहीं जानी नुआ लाइन सब भाभी देते वाह वर्ल्ड क्लास पूरा गोटे अलग प्रकार जगह कंपनी गोटे काम करवा पूरा बेंगलोर फ्रांगलोर पूरा शिफ्ट होना पूरा ताड़ी पका भाभी कि जिनसा नहीं हो पार्ला क्या करमा जीवन चली चाहती आगे जेनटा नहीं पार्बार तो नहीं माने बाध्य तो नहीं हो पारे जिनिसटा फिर भी देखमा कोडिंग कला बेले तो भाई अधा कला पर मुई सुई पड़सी बहुत दुख माने माने लास्ट के कहीदे तु सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना जहाँ गोटे लेबर तो नुह एतका पड़ी भाई गोटे लेबर के पड़ा गोटे लेबर के पड़ा से मोर लगे 4 बरस घाटी हैं इंजीनियरिंग घाटी केतेरा प्रोजेक्ट कर तो नहीं करी केतेरा एक्सपेरिमेंट कर केतेरा लैब जाइए केते जगह कर तो भाई गोटे लेबर और मोर साथ के कंपेयर कले माने किसी भी एबे कहते
ତୋର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ, ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ, ଯା ତୁ ସେଇ ଯା ଯା ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ନାଇଁ ବୁଝେ ସବୁ ଘର ସାମାନ ଆଣିବୁ, ଚୁପଚାପ ବସବୁ, କାଣା କରିବୁ ତୁ। ତାପରେ ଭାଇ କେମିତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇପାରବା, ଇଜର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବିଜନେସ୍ ବେଲେ ବିଜନେସ୍, ନା ତ କାମ ବେଲେ କାମ, କେନ୍ସି ବି ଗୋଟେ କାମ ତମେ ଧରବ ଫୋକସ୍। ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଯେ ନାଇଁ କହେସନ୍, ଏ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂଟା ହେଇ ନାଇଁ ପାରେ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କେନ୍ ଜାଗା ନାଇଁ ହେବା ନା, ଯଦି ହଁ ଟିଭି ଦେଖୁଛ ଫୋନ୍ଟେ ହେଲା ହଁ ଗପିଦେଲ, ଖାଉଛ ଫୋନ୍ ହେଲା ଗପିଦେଲ, ଏସବୁ ହେଲା ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ। କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି କେବେ ନାଇଁ ହୁଏ, ସରି ମଲ୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେସି, ମଲ୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇପାରେ ବଟ୍ ମଲ୍ଟି ଫୋକସ୍ କେବେ ହେଇ ନାଇଁ ପାରେ। ତୁମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଅଛ ୟା ଫିର୍ ତୁମେ ଗୋଟେ କେନ୍ସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଉପରେ ମାନେ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଫୋନ୍ ଆଉ କାହାର ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରବ, ଫ୍ୟାମିଲିର କି କାହାର କିଛି ହେଇ ନାଇଁ ପାରେ। ଫୋକସ୍ ମାନେ ଫୋକସ୍, ଯଦି ଗୋଟେ କାମରେ ହେଇଛି ତ ଗୋଟେ କାମ ସରିଲା ପରେ କାଣା ହେବା, ଯଦି ସେଇ କାମକେ ତୁମେ ମଝିରେ ଟିକେ କରୁଥିବ, ଫେର୍ ଗୋଟେ ଆସିକିନା ଫେର୍ ଗୋଟେ କାମ କରିନା ଫେର୍ ଯାଉଥିବ, ଭାଇ ଟୋଟାଲି 9 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଏଡ଼କିଟେ କାମ କରିକି ଟୋଟାଲି 9 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ, ବୁଝିଲ। ତ ବୁଝିଲେ ତ ହେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ମୁଇଁ ମାନେ ଏତେ ଭାଇ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ ନା ଭାଇ, କାହିଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଉଥିଲା ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ, ବୁଝିଲେ। ଲକଡାଉନ୍ରେ ସବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ ଆରାମରେ ହେଲା, ଯିଏ ଯାହାର ପାରିଲା ଭାଇ ବଜାତେ ଚାଲିଛନ୍ ଆଉ ଭାଇ, ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା ଭାବି ସାରିଲେନ, ଯିଏ ଯେନଡ଼ୁ ହେଲା ଭାଇ ବଜାଅ। କାଁଜେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ପଇସା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଗଲା ଭାଇ, କାଁଜେ ପଢ଼ଉଥିଲ ବିନି କହି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଏନ୍ତା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବା, ସିରିୟସଲି ବହୁତ ପିଲା ଏନ୍ତା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିନି ପାରନ୍। ପଢ଼ି ତ ଦେଇଛୁ, ଶୁନିକେ ତ ପଢ଼ବା, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତ ନାଇଁ ହେଇ, ତ ଅବଭିୟସଲି ମାନେ ସିରିୟସଲି ଭାଇ ସେ ଜବ୍ଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଜବ୍ ବି ଗୋଟେ ପାଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପ୍ ବି ନାହିଁ ମାନେ ଜବ୍ ପାଇଲା ପରେ ବି କାଣା ଶାନ୍ତି ଅଛି। ମୁଇଁ ମୋ ନିଜର ଗୋଟେ ଦାଦାନୁ ବି ସେ ଜିନିଷଟା ପଚାରୁଥିଲି, ଭାଇ ଜବ୍ ଆଇଲା ପରେ ତାପରେ ଫେର୍ ପଢ଼ି ଲାଗ୍ସି, ଫେର୍ ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇ ଲାଗ୍ବା, ଡେଲି ତୁଇ କୋର୍ସ ଉପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବୁ, ଡେଲି କିଛି ନା କିଛି ତତେ ମାନେ ଟାସ୍କ ମିଲ୍ବା, ପୁରା 9 to 5 ଜବ୍ ୟା ଫିର୍ 9 to 11 ଜବ୍ ଯାହା ବି ହେଲା। ତ ଭାଇ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ ଜଣେ ଜବ୍ କରିପାରୁଛି ତ ଅବଭିୟସଲି ତେନୁ ଫେର୍ ଆହୁରି ଇଏ କରିକିନା ସେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ବନାବା, ତ ତାର୍ ଲାଗି ବି ତ ଭାଇ ପ୍ଲେସ୍ ଦରକାର, ତାପରେ ତ ଫେର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଟେନସନ୍ ଅଲଗା ଆସିଛି ସେଇ ଭିତରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ତ ଦେଇ ନାଇଁ ହୁଏ, ଭାଇ ଇ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ନାଇଁ ହୁଏ, ସିଧା କଥା ଇ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିତା ବେଲେ ତ ହେଇଯିତା। କାହାର ଗୋଟେ ସଖାଳୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ୱାଟ୍ ଲାଗିକିନା ରହିଛି। ରହିଲା ତାପରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କଥା ଓକେ। ଯଦି ମନେକର ଘରେ କାହାରି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଫ୍ୟାପଟପ୍ ଟିକେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଛି, କାହାର ବି XYZ, ତ ଯଦି ସେଟା ବି କିଛି ଯଦି ତୁମେ ଇଏ କରିନି ପାରିଲ, ମାନେ ଟିକେ ଠିକ୍ କରି ନାଇଁ ପାରିଲ ବେଲେ କହିବେ କାହିଁକି ପଢ଼ିଛୁ, ହ୍ୱାଏ, କାହିଁ ଦରକାର, କାହିଁ କଲୁ ଗୋଟେ ପିଲା। ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆମେ ଘରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋଟେ ପଢ଼େଇକିନା ଆମେ ବେକାର ହେଇଗଲା, କିଛି କରିନି ପାର୍ବାର, ଆମେ ନେଇଟା ଦୁକାନ୍କେ ନେଉଛୁ ବନେଇକି। ଆରେ ଭାଇ ମନେ ଆଣ କହିତି ମନେ କାଣା ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି, ଆଉ ମେନ୍ କଥା ମୁଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ କଥା ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଜାଣିବି। ଆଉ ରହିଲା ସେ ସଫ୍ଟୱେର୍ କଥା, ଭାଇ ମୁଇଁ କାଣା ପୁରା ଯେତ୍କି ଆସି କର୍ସି ତାର୍ ଛଡ଼ା ମୁଇଁ କାଣା ପୁରା ଟୋଟାଲି ସଫ୍ଟୱେର୍ଟା ମୁଇଁ ବନେଇଥିଲି ନା ମୁଇଁ ବନେଇଥିଲି। ତାପରେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଇ ଜିଓ ପୁରା ମାରିକିନା ରଖିଛେ ସବକର୍। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ କି ଇ ପିଲା ଏନ୍ତା କଲା, ସେ ପିଲା ଏନ୍ତା କଲା, ତୁଇ କାଁଜେ ନାଇଁ କଲୁ, ଟୋଟାଲି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍। ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାଇ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ପକଉଛନ୍, ସେନ୍ତା କରି ପକଉଛନ୍, ତୁଇ କାଁଜେ ନି କର୍ବା, ତୋର କାଁ ହେଇଛି। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁଁ ପିଲା ଏନ୍ତା କରି ପକଉଛନ୍। ଆରେ ଏନ୍ତା କର୍ବା ଲାଗି ପେସେନ୍ସ ବି ଦରକାର, ପେସେନ୍ସ ରଖ୍ବ ତ ହେବା। ବଡ଼ ସପନ ଦେଖବ ତ ଭାଇ ବଡ଼ ପେସେନ୍ସ ବି ତ ଦରକାର। ନାଇଁ କହିଦେବେ ଦିନେ, ଆର ଦିନ ଯଦି କିଛି ନି କରିପାରିଲ କାଁଜେ ନି କଲୁ, ଏନ୍ତି ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିସି ଏଇଟା କହିବେ। ସେଇଥିରେ ଭାବୁଛେ ପାପ୍ କରିଦେଇଛେ, ମୁଇଁ ଯାଇକିନା ଗଙ୍ଗାରେ ନିଜର ପାପ୍ ଧୋଇକିନା ଆଇବି, ଆଉ ତାପରେ ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ବୁଝିଲେ। ୟା ଫିର୍ ଯଦି ବି କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବା ହେଲେ ଯିବି ଘାଏ କି ମୁଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହେଁ କହିକିନା ଘାଏ ଗୋଟେ ପୁରା ବୁଡ଼୍ ପକାବି ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗାତି, ପୁରା ସଫା ହେବି, ଦେନ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ବୋଧେ ଭଲ୍ ଚାଲ୍ବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ବୋଧେ ଇ ଗ୍ରହ ହିଁ ଲାଗିଛେ, ମୋତେ କେତେ ଗ୍ରହ ନି ଲାଗି ଇ ଗ୍ରହଟା ହିଁ ଲାଗିଯାଇଛି ମୋତେ। ହାତେ ୟାର
सबू कर से फिर आसिकिना इटा कर तो यहाँ मोर थिला दुखद घटना मोर दुखद स्टोरी दुख स्टोरी तो आपण मन को केंता लगला काଣା लगला कमेंट रे जनुन जदि आपण भी किसी स्टोरी अच्छे देन शेयर करूँ वीडियो किसी भी इंस्टा पेज जाइकिना मोर इंस्टा पेज है सम्बलपुर ब्लॉग एजे आउ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डेली सम्बलपुर ब्लॉग बाय एजे आउ हाँ रिसेंटली किसी दिन पर आई थिंक मुझे मोर चैनल ना टे चेंज करवार लगी चाहूँचे तो किसी जदि आपण मैंने सजेस्ट करेंगे तो सजेस्ट करूँ आउ जेनटा भी नुआ चैनल ना रहा मुझे आपन को नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो रे मुझे आपन को शेयर करी से जिनिसटा तो तब तक के लिए बढ़िया से रहून मस्त रहून खुश रहून एंजॉय करूँ निजर डे कण लॉकडाउन एंजॉय करूँ बाय बाय टेक केयर।